अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। चैनल पर तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम तर मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसकी वजह से तमाम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि अब उनको एनओसी लिए बगैर ना उनका प्लाट सेल होगा ना उस हाउसिंग स्कीम की फाइलें सेल होंगी। मरीम नवाज ने एलडीए को ऑर्डर किया, एलडीए के अंडर जितनी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं उनका डाटा आप इकट्ठा करें और डाटा इकट्ठा करने के बाद आप लोग वो गैर कानूनी स्कीमें उनको नोटिस जारी करें। ना वो प्लॉट अपने सेल कर सकते हैं और ना ही वो फाइल सेल कर सकते हैं। जब तक वो एनओसी हासिल ना करें तब तक ना वो मार्केटिंग कर पाएंगे, ना अपनी प्लॉटों की सेल कर सकेंगे, ना फाइलें सेल कर सकेंगे। ये एक मैं समझता हूँ बड़ा काबिल एहसन इकदाम और उम्मीद की जा रही है कि लाहौर के अलावा तमाम पंजाब के शहरों में भी ये नफ्जुल अमल होगा। उसमें पिंडी और इस्लामाबाद भी शामिल हो सकता है और बाकी जितने भी पंजाब के शहर हैं वो भी शामिल होंगे। ये आप एक वीडियो देखें, उसके बाद आपको अंदर की खबर बताता हूँ कि बैक एंड क्या होने जा रहा है और इन तमाम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनके खिलाफ कितना मजबूत शिकंजा तैयार किया जाएगा। इन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों ने सिर्फ पंजाब नहीं मुल्की खजाने को भी लूटा है और मुल्की खजाने को भी नुकसान पहुंचाया है। वो कैसे? इसके बैक एंड पे देखें, इसके बैक एंड पे स्टोरी क्या है। पिछले 3 सालों से जितनी हाउसिंग स्कीमें इन्होंने मकरू धंधा अपनाया हुआ है, पिंडी इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान हो, इवन कहीं पे भी आप हाउसिंग स्कीमों को देख लें, ये एक किस्म की पेपर सोसाइटीज बन चुकी हैं। जैसे ये 500 कनाल ज़मीन लेते हैं और फ्रंट के ऊपर एक अपना मेन गेट बना लेते हैं, डबल रोड बनाएंगे, साथ एक साइड पे वो उसके पार्क बना देते हैं, उसके सामने मस्जिद बना देते हैं और वो इस्लामिक टच दे देते हैं कि हमने बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है और लोग वहाँ पे विजिट करते हैं और लोग कहते हैं कि ये देखें जी इन्होंने पार्क भी बना दिया, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, खेलते हैं और साथ हम नमाज पढ़ लेते हैं। ये नमाज को आर्ट बनाकर या मस्जिद को आर्ट बनाकर आपको फाइलें महंगे दामों बेच रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने अपनी लगाई हैं, वो जो 100-200 रुपए की फाइल है वो आपको लाखों रुपए में बेच रहे हैं। इस मकरू धंधे की वजह से ना सिर्फ पंजाब को अरबों रुपए का चूना लगा है बल्कि मुल्की खजाने को भी अरबों रुपए का चूना लग चुका है। और ये वो लोग थे जिन्होंने अरबों रुपए अवाम की जेबों से निकाल कर मुल्की खजाने को भी लूटा और यहाँ से लूट कर दूसरे मुल्कों में फरार हो चुके। और कितनी हाउसिंग स्कीमें ऐसी हैं, मैं पिंडी में गिनवा चुका हूँ, जिनका अब नामो निशान नहीं रहा। वो अरबों रुपए लूट कर मुल्क से फरार हो चुके हैं। उनमें मैं सर फहरिस्त हाल ही में मैं आपको बता देता हूँ, मवीदा थी, लाइफ रेजिडेंशिया और इस तरह की बेशुमार सोसाइटीज़ हैं। न्यू मेट्रो सिटी आप देख लें, बहुत बड़ा स्कैम आया था, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पैसे लूटे हैं। और इस तरह बड़ी बड़ी लाइक फैसल टाउन 2 है, वहाँ 100 अरब रुपया आवाम का डंप हो चुका है, लेकिन उन लोगों को कोई खैर खबर नहीं है, ना उनके पास एनओसी है, ना उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया हुआ है। इस तरह की बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान के अंदर है जिन्होंने अरबों नहीं खरबों रुपया लूट चुके हैं। रियल एस्टेट मैं समझता हूँ मुल्क की एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है जिससे अरबों खरबों रुपया बनाया भी जा सकता है और इससे मुल्क को भी चलाया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत को तब क्यों ख्याल आता है जब अवाम लुट चुकी होती है, उनकी आंखों के सामने लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो सोए रहते हैं। अब ये हुआ है 3 सालों के अंदर जब आवाम लौट लौट कर थक चुकी और उन हाउसिंग स्कीमों का कबाड़ा हो चुका और उनके पास कोई और नया लॉलीपॉप नहीं था और जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे थे और दूसरा उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। अब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया कि अब आवाम थक चुकी है, अब आवाम पैसे नहीं लगा रही, तो अब हम ये करते हैं, अब इन हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ शिकंजा तैयार करते हैं। यकीन करें ये जो हाउसिंग स्कीमों के मालकान है, ये माफिया है, ये ही हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और इन्होंने अपनी हुकूमतों को या अपनी पार्टियों को ऐसी मीठी नींद सुलाए रखा जिनको उनको सामने नजर ही कुछ नहीं आ रहा था कि ये अवाम लुट भी रही है और ये बोल भी नहीं रहे।
تو اب جب حکومت نے دیکھا کہ عوام بھی تھک چکی ہے اور ہاؤسنگ اسکیمیں جو مخالف پارٹیوں کی ہے ان کے خلاف شکنجہ تیار کرتے ہیں اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مخالف ہو یا حکومت کی پارٹی کے جو مافیا ہے وہ اس کے اندر ملوث ہو، سب کے سب کو قانون کے کٹہرے میں بھی لانا چاہیے. جو انہوں نے رقم لوٹی ہے اور جن لوگوں کی لوٹی ہے ان کو ایک تو ٹائم کے ساتھ ان کو فیسلٹیٹ بھی کرنا چاہیے. 10-10 20-20 سال سے بیچارے لوگ رول رہے ہیں، کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی قبضہ نہیں ہے. لوگ صرف اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہیں تو بچوں کے کام آ جائے گا، تو بچوں کے کام نہیں آئے گا. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کسی بھی فائل، چاہے وہ CDA کی ہو چاہے وہ ہاؤسنگ اسکیم کی ہو، اس کے اندر اپنا 1 روپیہ بھی نہ لگائیں. ان لوگوں کو اپنے روپے سے مت کھیلنے دیں، ان لوگوں کو مجبور کریں کہ یہ لوگ NOC لیں، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کریں اور پوزیشن ایبل سوسائٹی کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں. صرف اور صرف ٹرانسفریبل پراپرٹی کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اور اس پر بھی آپ عمل ضرور کروائیں. کسی بھی سوسائٹی کی انٹرنل ٹرانسفر جو سوسائٹی کرتی ہے اس پر آپ اکتفا نہ کریں، اس سوسائٹی کو مجبور کریں کہ گورنمنٹ پنجاب اگر آتی ہے، گورنمنٹ پنجاب کے انڈر وہ سوسائٹی آتی ہے تو ہم نے گورنمنٹ پنجاب کے تحت وہاں جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس پلاٹ کی رجسٹری ہونی چاہیے. رجسٹری بھی لیں اور اس سوسائٹی کی انٹرنل ٹرانسفر بھی لیں، تب جا کر آپ مضبوط بھی ہوں گے اور آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوگی. ورنہ یہ لوگ آپ کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے مسلتے رہیں گے اور یہ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے رہیں گے اور آپ غریب سے غریب ہوتے رہیں گے. اور یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے انیشیٹو لیا ہے، بڑا اچھا انیشیٹو ہے، احسن قدم ہے. اور یہ صرف لاہور نہیں ہونا چاہیے، باقی تمام پنجاب اور پورے ملک میں جتنی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں ان کے خلاف بھی یہ قدم ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس سوسائٹی کو آپ مجبور کریں کہ اپنی ڈیولپمنٹ بھی کریں اور NOC بھی لیں. جب تک پلاٹ پوزیشن دینے کے قابل نہ ہو تب تک وہ سوسائٹی نہ تو مارکیٹنگ کر سکتی ہے، نہ ہی اپنی کوئی فائل بیچ سکتی ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا جو کام کرنا چاہیے حکومت کو، میں سمجھتا ہوں حکومت کو یہ یقین دہانی کروانی چاہیے اور ہاؤسنگ اسکیموں کو یہ باور کروانا چاہیے کہ اگر کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم کے پاس 100 کنال ہے تو 100 کنال کے اگینسٹ ہی فائل جنریٹ ہونی چاہیے اور اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 100 کنال جگہ ہے تو وہ 1 لاکھ کنال کی فائلیں پرنٹنگ پریس میں پرنٹ کر کے لوگوں کو بیچ دے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جتنی زمین ہو اتنی ہی فائلیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ فائل نہیں ہونی چاہیے. یہ جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا یہ ہاؤسنگ اسکیمیں عام لوگوں کو ایسی لوٹتی رہیں گی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں. اور اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے اندر ہے اور میری آواز کہیں بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران تک یہ بات لازمی پہنچائیں. اگر آپ نے ملک بچانا ہے تو ایسے ملک دشمن لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا پڑے گا. دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.